Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, isto na kanalu Sarpi TV. I pre nego što počnemo želim da se zahvalim kompaniji Blackview koja mi je poslala ovaj njihov podbrand Oskal Tiger 12 na recenziju. Ako niste gledali otpakivanje, imate gore u gornjem desnom uglu. Želim sve vas da pozovem da lupite like, da komentarišete, da podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala. Evo, kao što sam pokazao, ova kutija se meni svidala. U kutiji se nalazi punjač USB Type-C s obe strane. Imamo silikonsku maskicu i evo da vam pokažem ovaj Oskal prvi put na ovom kanalu, a i šire. Evo pogledajte kako izgleda. Plastično su leđa, plastični je frame, ravan je frame. Ovdje imate za paljenje i gašenja, tu je i čitač otiska prsta, pojačavanje i smanjivanje. Evo pogledajte kako izgleda gore, nema ništa. Sa leve strane imate ovdje fiokicu za SIM kartice, znači prima dve SIM nano kartice plus memorijsku karticu, znači ima 3 slota za kartice. Dole imate 3,5 mm, za vas koji kukate da vam to nedostaje, znači imamo 3,5 mm jack za slušalice. Imamo dole jedan zvučnik, USB Type-C, OTG podrška 2.0. Debljina telefona je 8,4 mm. Težina 198 grama je težak. Ima IPS LCD 678 inča Full HD plus 120 Hz osvežavanja, 396 ppi, 500 nita. Vidi se na jakom svetlu, 1080x2460. Evo da vidite kako mu radi biometrija, naravno zato što je IPS LCD, nema always on display. Evo biometrija kako radi. Znači pogledajte, znači čitač otiska prsta, znači momentalno radi. Evo da pogledajte kako radi Face Unlock, ima i to. Ajmo još jednom. Usporen je, ali radi. Ovaj telefon je izašao sa Androidom 13 i dalje na Androidu 13. Kao što vidite, njihov skin je Dokje OS, kako god da se čita, 4.0. MTK Helio G99 ga pokreće, procesor izrađen u 6 nanometara, ima 12 GB RAM-a, 256 GB UFS 2.2 memorije. Sada ću vam pokažem benchmark testove, kao kod svakog telefona, znači nisam ga štedao. Evo da pogledate Wildlife Extreme Stress Test, znači pogledajte stabilnost procesora 99,1, znači skromni su rezultati, ali verujte mi nisam merio temperaturu zato što on se ne zamlači, nema nikakvog zagrevanja niti pregrevanja. Evo pogledajte Geekbench 6, Antutu opet nisam radio zato što nije mogao da se skine sa njihovog oficijalnog sajta. Evo da vam pokažem kako izgleda taj Dokje OS, znači ima velike i male foldere, pogledajte kako radi. Ima ovdje sa strane ove vesti, isto možete da ugasite, spuštene sa pola ekrana kontrolni centar, znači kao kod Xiaomia sa leve strane spuštate notifikacijski centar i onda možete ovako da swipujete da pređete na kontrolni centar. Nažalost ne možete i da se vratite. Tapovi za paljenje i gašenje to nema, ali sam rešio na primjer s ovim widgetom da ugasim display. Imam ovaj pametni sidebar ovdje sa strane kao i kod svih telefona. Čisto da vam pokažem kako radi taj njegov operativni sistem, znači rekao sam da je IPS LCD, 120 Hz osvežavanja, znači sve to lepo, brzo i fluidno radi. Evo sada ću vam pokažem šta on ima. Ima ovaj Android Auto, prima dve SIM kartice, to sam već rekao. Evo ovdje možete da uključite NFC, cast screen i razne druge stvari kao na i drugim telefonima. Ima dark mode, font size možete da promenite 3 fonta. Imate da podesite ovu color temperaturu, standardnu, vivid i profesionalnu. Što se tiče personalizacije, imate ovdje da promenite pozadine, wallpapere, ikone, boju ikona, kao i kod većine drugih Android telefona. Ovdje imate da uključite opciju da snimate pozive. To je jako zanimljivo, možete to onemogućite ili da uključite. I ako je Google Dialer ovdje, znači kada hoćete nekog da pozovete, imate opciju
Evo, na primjer, kliknem mog prijatelja, ovdje možete da uključite da snimate poziv bez znanja sagovornika kome je to bitno, prava stvar. Nema bespotrebnih opcija kao kod mnogih telefona, onih opcija koje uglavnom ljudi neće nikada koristiti. Ima odavno napuštena funkcija, nažalost kod mobilnih telefona, ne znam zašto, ima FM radio, naravno trebaju vam slušalice da bi vam radilo kao antena, ali je sjajna stvar, znači nije internet radio nego pravi FM radio, možete da slušate na ovom telefonu. Ima Bluetooth 5.0, nema stereo zvuk, ali da čujete kako se čuje njegov zvučnik. Sad ćemo da pojačamo do kraja. Jeste jedan zvučnik, ali mora se priznati da se baš jasno i glasno čuje. Baterija je od 5000 mAh, podržava 33W žično punjenje i dobijate punjač u pakovanju. Pravo vam kažem, koristim ga kao primarni telefon puno 2 dana i danas sam ga ceo dan koristio na mobilnoj mreži namjerno, znači hteo sam da vidim za koliko će vremena da potrošim bateriju. Evo pogledajte, znači nije uključen Wi-Fi, ovdje mi stižu notifikacije, ubačena je SIM kartica, evo da pogledajte koliko sam ja danas napravio screen time-a, znači danas sam u dušu uvadio, to je prosto nevjerojatno. Evo, digitalno blagostanje, pogledajte ovaj skor, 5 sati i 16 minuta screen time-a, znači uglavnom je bio YouTube, TikTok, telefon sam koristio 3D Mark, Telegram i pogledajte procenat baterije. 49%. Nažalost, ovaj procenat baterije ne može da se namesti da bude van ove ikone, što je meni katastrofa, ali tako je kako je, mislim, evo, može da bude ovako broj ili da bude grafički onako samo crno. Znači, pogledajte, 5 sati 16 minuta i baterija na 50%. Ko voli odlične baterije, prava stvar. Ajde da pređemo na kamere. Glavna kamera je 64 megapiksela koja snima video u 2K u 30 fps-a i snima video u 1080p ili ti Full HD u 30 fps-a, nema nikakvu stabilizaciju. 2 megapiksela je VGA senzor dubine. Selfie kamera je 13 megapiksela, snima video u Full HD u 30 fps-a. Ova rupica je malo veća i u nastavku videa pogledajte kako ovaj telefon pravi slike, video zapise, pa ćemo da damo neki sud i o ovom telefonu. Snima Tigar 12 2K 30 fps. Ajde vidimo kako on to radi. Doći teški uslovi. Aj sad malo Full HD 30 fps. Isto noći teški uslovi. Da vidimo ima li bilo kakve stabilizacije. Ovako na displeju mi ne deluje. Full HD 30 fps. Noći teški uslovi. Zasvetlujem mu ekran, vidite ociju mojih naočara. Znači svetli ekran, tako da može bolje da me snimi. Full HD 30 fps. Evo da vidite kako izgleda, malo se prošetam uz ulicu. A malo da zoomiramo.
2K, 30 FPS. Mec. Full HD, 30 FPS. Snijemo oskal. Da vidite kako on to radi. Oblačno je. Evo, pogledajte nebo. Evo, ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike video zapisi, ja nemam tu šta previše da dodajem i da oduzmem. Njemu su kamere izgleda zadnja rupa nasvirali. Evo ovako, da damo neki sud o ovom telefonu. Znači 2 dana sam ga koristio kao svoj primarni telefon, verujte mi, nije mi bilo lako ni malo. Dobre strane ovog telefona, to je za vas koji volite 3,5 mm, 12.256, snimak razgovora, micro SD kartice, baterija, opušteno 2 dana ljudima kao što sam ja, manje zahtjevnim korisnicima 3 do 4 dana bez razmišljenja. Oprema, to ne zaboravite, još samo mali broj njih daje ono što treba da da. I cena je fantastična, pogledajte dole u opisu ovog videa, imate link ka ovom telefonu. Koliko košta, on bukvalno daje vam i više nego što košta. Loše strane, definitivno na ovom telefonu, to su te kamere, nema nikakve optičke niti elektronske stabilizacije. IPS LCD ja mu zameram zato što sam ja navikao na AMOLED ekrane, to je neko moje mišljenje, pošto ja volim always on display. Vama, kome ne treba always on display, pošto ide zimsko vreme, IPS LCD radit će vam posao bez problema i zameram mu tu podršku zato što on je na Androidu 13, ja ipak volim i tu podršku, to meni isto znači. Znači da dam neki zaključak. Ako ti treba dobra baterija, 3,5 mm, FM radio, micro SD kartica, 256 GB interne memorije, oprema, za malo para imaš pravi telefon sa velikim ekranom koji nudi sve ovo za fair novac. Da više ne dužimo, ako ti svidio video, lupi like, komentariši nešto, zaprati me ako već nisi i imaš dole u opisu videa link gdje možete kupiti ovaj telefon. Vidimo se u neko od sljedećih recenzija, puno pozdrava od Carpija.